आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नामूस के लिए अगर हम खड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पूरी दुनिया को अमन का पैगाम भी दे सकते हैं और हम इंशाअल्लाह जुल्म से भी लड़ सकते हैं। पर सबसे ज्यादा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में सच्ची मोहब्बत होना चाहिए, तभी हम सही कुछ कर सकते हैं। और मुझे इतनी उम्मीद है कि जो 80 किलोमीटर तक के चलने वाले जितने भी लोग हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन तमाम के दिल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से बढ़ के पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तभी आप लोग अपने भाइयों के लिए, फिलिस्तीनी भाइयों के लिए निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अर्जी लगाई कि बाबाजान आपके दर पे आए हैं, दिल रो रहा है फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए जो उन पे जुल्म हो रहा है। वहाँ फरियाद लगाई कि बाबाजान कुछ तो ऐसा कर दीजिए, कुछ तो रास्ता बताइए कि हम क्या कर सके। तो उसके बाद मैं अपने एक अहबाब, नाम लेने से गुरेज नहीं करूँगा, मेरा दोस्त जो समीर सिद्दीकी उसके घर पे बैठे बात करे कि समीर तू तो इतना IAS का जानकार है, तू लोगों को पढ़ाता है, भाई कुछ तो बता कि हम ऐसा क्या करें कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो समीर ने फिर हमको ये आइडिया दिया कि क्यों ना अगर आप दांडी यात्रा निकालो, और ये एजाज किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि नागपुर से सेवाग्राम तक 77 किलोमीटर की दूरी है और आप लोग पैदल क्यों नहीं चल सकते। अगर आप लोग इसके लिए चले तो शायद हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको काम को अंजाम दें। तो ये हम इसी जगह पे ये अहद, इसीलिए ये दांडी यात्रा है कि हम उन इजराइलियों को फिलिस्तीन की जमीन छोड़ने पे मजबूर कर देंगे, यही हमारा अहद है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमने यही अहद दिया है। तो यहाँ पर ये उस जमीन से, बेशक ये अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जमीन है और इस जमीन के उस टुकड़े पे हम आज इसीलिए बैठे हैं। इतने दूर का जो सफर हमने 77 किलोमीटर का सफर यहाँ तय करके आए हैं, तो हमारे दिलों के अंदर में यही एक सबसे बड़ी आरजू है कि हम बैतुल मुकद्दस को और फिलिस्तीन को आजाद कराए। और जो गांधी जी ने जिस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करवाई थी या मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में, तो हम लोग उसी तरीके से ऐसे काम करके कि हम उन लोगों को वहां से, अब भाई बोलेंगे कि भाई आप वो लोग तो वहां पर है और आप यहाँ पे, तो ऐसे कैसे आप आजाद करा लोगे, ऐसे कैसे आजाद करा लोगे। हमने आज ये जो मैसेज यहाँ से निकला है, जो नागपुर से 24 नवंबर को फुआरा चौक से जो रैली हुई है और यहाँ दांडी यात्रा की शक्ल के अंदर में सेवाग्राम में 25 तारीख को शाम में ये जो रैली बैठी है और जो आज इस सरजमीन पे हजारों का मजमा देखा है, तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ असर रखता है, ये कुछ ना कुछ असर करेगा। और ये असर आगे हमको है, क्योंकि देखिए ये जो यूएनओ है ना, ये यूएनओ डिप्लोमेटिक पॉलिसी कर रहा है। जो 1948 के अंदर में जो फिलिस्तीन बनाया गया है, फिलिस्तीन रियासत, जब इसके पहले जो सल्तनत उस्मानिया थी उनके इसमें पूरा फिलिस्तीन था, पर जब यूएनओ ने कुछ मुआहदा करके उसको गाजा की जो पट्टी भी वो अलग फिलिस्तीन के दो टुकड़े कर दिए, एक रियासत बनी इसराइल और एक रियासत बनी फिलिस्तीन। तो पर वो फिलिस्तीन की ही जगह थी। बहुत सारी हिस्ट्री आप लोगों को मालूम है, बहुत वक्त ना लेते हुए आपको सिर्फ एक ये मैसेज देना चाह रहा हूं मैं कि जो हमने, क्योंकि हम ताहिर भाई ने जो मैसेज दिए, सबसे बड़ा वो निचोड़ है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नामूस के लिए अगर हम खड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पूरी दुनिया को अमन का पैगाम भी दे सकते हैं और हम इंशाअल्लाह जुल्म से भी लड़ सकते हैं। पर सबसे ज्यादा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में सच्ची मोहब्बत होना चाहिए, तभी हम सही कुछ कर सकते हैं। और मुझे इतनी उम्मीद है कि जो 80 किलोमीटर तक के चलने वाले जितने भी लोग हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन तमाम के दिल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے بڑھ کے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تبھی آپ لوگ اپنے بھائیوں کے لیے، فلسطینی بھائیوں کے لیے یہاں آئے ہو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تبھی ہم امن کا پیغام دیتے ہیں۔ میرے نبی تو وہ تھے کہ جگہوں میں آئے ہوئے جو قیدیوں کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بنا پہ چھوڑ دیا کہ تمہیں جو ہنر آتا ہے، تمہیں جو تعلیم آتی ہے، تم انہیں سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ تو بھائی لوگ، میں جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں ان تمام تنظیموں کا، ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنے دور کی سیاحت کو اور دشواریوں کو قبول کرتے ہوئے اور اپنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں تک آئے، آپ لوگ قابل مبارکباد ہے۔ میرے وہ بھائی جو لوگ دوسرے ڈسٹرکٹ سے، ناگپور سے نہیں، چندر پور سے بھی بھائی لوگ یہاں پر ہیں، کچھ ہنگن گھاٹ سے بھی ہوئے ہیں، تو ایسے کئی بھائی لوگ دیکھیے درد رکھتے ہیں۔ تو یہ درد کیوں آیا ہے؟ یہ ہم امت محمدی ہے، اسی لیے درد آیا ہے۔ اور اگر ہم سچی محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھ لیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب کوئی بھی پھر ہم پہ ظلم نہیں کرے گا۔ تو ناموس رسالت پہ کھڑے ہونا بے شک ہمارا اولین فرض ہے، اس بات کو دھیان میں رکھیں۔ اور آج ہم اس سرزمین پہ یہ ڈانڈی یاترا ہے، یہ آشرم سے ہم نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو جب اگر ٹھان لے تو خاموشی سے، انسانیت سے بھی ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ تمام کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے ان بھائیوں کا جو ہمارے ساتھ چلے، کیمرہ مین ہے جو بھائی کاشف بھائی، یہ کاشف بھائی الحمدللہ یہ اپنی جاب 2 دن کی چھٹی مار کے اس ریلی کو بھائی انہوں نے پورا کور کیا ہے الحمدللہ فی سبیل اللہ۔ تو یہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ہے، اس محبت کی خاطر میں وہ یہاں تک کے آئے ہیں۔ اور جتنے لوگوں کو یہاں پہ یہ جو گل پیش کیا ہے نا، تو بھائی یہ ہم نے گل پیش نہیں کیا، یہ ہم لوگوں کی طرف سے ہدیہ تشکر کا۔ ہم بہت کچھ آپ کو بہت زیادہ بول کے کچھ نہیں، پر یہ پھولوں کی شکل جو آگے آپ کو ہم نے جو پھول پیش کیا ہے، یہ کوئی الفاظ نہیں، اور اس کا بہتر اجر میرا رب دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آخرت میں اس کا بہتر اجر دے اور ہم تمام کو اسی طریقے سے منظم ہو کے کام کرنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے ابھی آپ تمام کے سامنے میں اس ہم کلامی میں کوئی شرعی غلطی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔